हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भाई आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा एई वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट आसी पिला माने आज सकाळु मु आपन एक वीडियो बनैथिले एवं से वीडियो रे मु आपन मानको कहिथिली जो आपनकर आरआई अमीन रहिछि एहार आवेदन वर्तमान समय रे बंद जाइछि जेबेटु फ्रेंड्स आपनकर आरआई अमीन आवेदन माने चालिछि सेबेटु फ्रेंड्स मु रेगुलरली वीडियो बनौछि एवं मु फ्रेंड्स आपन मानको बहुत थर कहिछि जे पिला माने एहार केवल गोटे उपाय आपन माने ट्वीट करंतु एवं मु आपनको ट्विटर लिंक मध्ये देइथिली जदि आपन मोर से वीडियो गुडी को मिस कर दैछंती ताले आपन हमर जो YouTube चैनल रे जाइकि वीडियो सेक्शन रे सब गुडी को वीडियो चेक करि परिबे सब गुडी को वीडियो म आपन मानको प्रोवाइड करथिले फ्रेंड्स आज ठीक मासे ही गला आज जो ठीक मासे तले आपनकर आरआई अमीनो अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एवं जो स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर आपनकर आवेदन स्टार्ट हितला किंतु फ्रेंड्स जो आपनकर एते दिन हे गलानी बहुत पिला माने पाखापाखि जदि मु कहबी पूर्व वर्ष जदि आपनकर लक्ष पिला आवेदन करथिले तले ए वर्ष पाखापाखि फ्रेंड्स 3 लाख पिला अछंती किंतु जदि फ्रेंड्स मु कहबी एई मासे मध्य रे अति बेसी रे 30 रु 40 हजार पिला ही कि ताटू कम पिला ही आवेदन करथिबे माने पाखापाखि 2 लाख पिला आवेदन करि नाहंती आउ किछि दिन पर फ्रेंड्स आपनकर आवेदन बंद हे जिवो एवं आमे समस्त जानि छे जते बेले आवेदन दिन पाखे आसे सेते बेले आपनकर वेबसाइट चलेनी प्रथमे किछि दिन फ्रेंड्स आपनकर वेबसाइट चलीथिला तापर आपनकर वेबसाइट बंद हे ता परवर्ती मोमेंट रे मध्ये पुनी वेबसाइट चलला पुनी वेबसाइट बंद हे गला एवं आज फ्रेंड्स दिन बेले आपण देखिबे पुनी थरा वेबसाइट टी बंद हे जाईची जदि फ्रेंड्स आपण न्यूज़ पेपर देखिबे एठी आसीतेला आपण देखि परिबे 45 दिन हलानी काम करूनी ओएसएससी वेबसाइट माने सत कथा 45 दिन हलानी काम करूनी 45 दिन हलानी ओडिसा रो अध्यस्थान कर्मचारी बा ओएसएससी वेबसाइट काम करूनी पिला माने नियुक्ति पय आवेदन करि पारनाती वेबसाइट खोलिबा को बहुत समय आपनकर लागुथिबा बेले आवेदन समय रे अधारु पेज बंद हे होची जेटा कि सत कथा फ्रेंड जो पिला माने आवेदन करूचंती अधारु आपनकर पेज कोन हे होची बंद हे होची जा एपरे आवेदन करूथा बेले आपे आपे लॉग आउट मध्ये हे होची अंडरटेकिंग नेउ नाही तापर आपनकर आउ देखंतु कोन लिखाई छी जे एठी आपनकर देखंतु अंडरटेकिंग नेउ नाही ट्रायल एरर देखौची पिला माने थरे नहंती 10 रु 12 थर चेष्टा करिया परे फॉर्म आवेदन करि पारुनहंती एपरि अभियोग करी चाकरी आसाई माने एक्स माने ट्विटर रे निजर असंतोष प्रकाश करिया सह ओएसएससी कर्तृपक्ष को अभियोग करचंती अन्य पक्षे वैषयिक त्रुटि देखाई गत 10 तारिख रे आपनकर जो ओ ट्रिपल एससी सकाळ 11 टा 6 टा पर्यंत वेबसाइट बंद करथिले किंतु परवर्ती समय रे मध्ये एटा देखंतु एटा आपनकर 29 तारिख माने आज रो न्यूज रे आपण देखिबे एटा 29 तारिख रे आपनकर जो सॉरी एटा आपनकर जो 10 तारिख थरे दिन रे बंद थिला ता परे मध्ये फ्रेंड 14 तारिख दिन 4 दिन बंद थिला मझिरे पुनी 22 तारिख पाखरे पुनी 3 दिन बंद थिला माने 3 2 5 7 8 दिन मझिरे बंद थिला जोटा कि आपनकर जदि म कहिबी 7 8 दिन आपनकर आवेदन बंद थिला एवं फ्रेंड्स वर्तमान समय रे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेउ नथिया बेले समस्या आशाई को चिंता बढ़ी विशेष कर आशाई माने बारंबार साइबर कैफे को फॉर्म आवेदन करछंती एवं खर्चाते होउछंती ग्रामांचल शिक्षायंत्री कथा तो कहबा न कहया बोलो केते केउठी विद्युत रहउनी तो केउठी विद्युत थिले मध्ये वेबसाइट काम करूनी तेनु वेबसाइट टी काम करिया पई आशाई माने दाबी करछंती जेहेतु फ्रेंड्स देखंतु जेमिति मु कहली एटा आज के मिसे की 4 थर आपनकर वेबसाइट बंद हे गलानी आगामी दिन रे मध्ये हबो तो फ्रेंड्स आपण माने कोन करिवे बहुत पिला माने फ्रेंड्स देखंतु किछि पिला आवेदन करि पारनथि किंतु जदि 80% पिला आवेदन करूचंती 20 माने करि पारनथि तबे 20% पिला आवेदन करि पारुचंती तो तार रीजन कोन कोरी कारण पई से माने आवेदन करि पारुचंती फ्रेंड्स लक्ष्य करनतु जो 20% पिला आवेदन करूचंती फ्रेंड्स से माने किछि जिनिस को माने रखिचंती बा किछि फंडामेंटल से माने जानिचंती जहा तरा कि आवेदन करूचंती प्रथम कथा कोन फ्रेंड जदि आपण आवेदन करूचंती मु सब बेले कहूची आपनकर जो डॉक्यूमेंट गुडी को रहिची जो आपनकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट गुडी को रहिची से डॉक्यूमेंट गुडी को सब बेले पाखरे रखंतु जते बेले आपण आवेदन करूचंती डॉक्यूमेंट गुडी को पाखरे रखंतु एवं फ्रेंड्स जो आवेदन करिवार पॉसिबिलिटी आपनकर सेते बेले बढ़ी जिवो
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 90% ପିଲାମାନଙ୍କର 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆବେଦନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ବହୁତ ପିଲା ଆବେଦନ କରିବେ କି ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ରାତି ସାରା ଚାହିଁଦବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ରାତି ଭୋର ଉଠିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲା ରାତି ରାତି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହଉଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ ଚାଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭୋରରୁ ଉଠିକି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ 90% ପିଲାଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କଲା ବେଳେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା କେତେବେଳେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 1 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରେଡି ରଖିକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ହଉଛି ଆବେଦନ, ଏଟା ସତ କଥା। ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିବାକୁ 20 ମିନିଟ, ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆପଣ ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 90% ପିଲାଙ୍କର ଆବେଦନ ହଉଛି। ତାପର କଥା ହେଲା ଆବେଦନ କଲା ବେଳେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେଉନାହିଁ, ଟ୍ରାଏଲ ଏରର ହଉଛି। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିବେ। 1 ମିନିଟ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ 4ରୁ 5 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆବେଦନ ବେଳେ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାବିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଗରୁ ଭାବିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ କେମିତି କଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିଯିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। 90% ପିଲା ଏଇ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମତେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଉପାୟରେ ହବ। ତା ଛଡା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମତେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ସେଭଳି ପିଲା ସେମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତା ଛଡା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆମେ ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ରହିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଓଏସଏସଟି ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ OSSC ଏକ୍ସାମ ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ଗୋଟେ RI ଅଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ RI ଅମିନର ପ୍ରିଭିୟସ 5 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଏଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। RI ଅମିନ 2015 କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2018 କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2021 କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ 2013, 2011 ମାନେ 1, 2, 3, 4, 5 କୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବେନି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 5 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 100% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବେ କୋଉଠି? ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଆପଣ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ହଉ ଆପଣ ଏଠି ପରଚେଜ କରିକି, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଡ୍ କରିଦେବୁ। ତା ଛଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦଉଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ଥିଲେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି ସେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ହଉଛି। ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ବହି କିଣିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପୁରା ଏକ୍ସାମ କ୍ରାକର ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଲୱେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ରେଲୱେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ALP ଏକ୍ସାମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଲୱେରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ RPF କନେଷ୍ଟବଳ ଏଇ ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ବୁକ୍ ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଆପଣ କିଣିଲେ ବି ସିଲାବସ ପୁରା ସେମ୍, ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।